Liên tục là những cú đấm trúng đích của đáy giày. Giật bóng đến công an. Left hook. Đối thủ có lẽ đến trôn rồi. Goes back to an all stance and a right hand. You call him a sniper, it's like a Barrett 50. Isang Pinoy prospect ang kasalukuyang gumawa ng ingay sa mundo ng boxing. Ito ay ang undefeated fighter na WBA Asia Light Flyweight Champion. Ang 19-year-old na si Arvin John Pasiones na may kartadang 9 wins, walang talo at 5 knockouts at kasalukuyang rank number 2 sa WBA sa Junior Flyweight Division na binansagang sniper dahil sa tulis at lakas ng kanyang mga suntok. Si Pasiones ay tubong Cebu na nakabase na sa Vietnam kung saan siya ay nag-iinsayo at naninirahan at may lakas itong katulad kay Naoya Inoue. Nito lang 2024 sa ikatlong depensa ni Pasiones sa WBA title, nakatapat niya ang pambato ng Thailand na si Wanchai Nyanghansa na may kartadang 18 wins at 12 knockouts. Halika mga boxing fans, ating panoorin kung paano niya pinabagsak ng 3 beses itong Thai champion na si Nyanghansa sa loob lang ng unang round. Sa umpisa ng laban, mas matangkad itong si Pasiones na naka-violet ranks kung saan napakagaling nito magdala ng distansya gamit ang kanyang mabilis na galawan. Purple trim, we have Arvin John Pasiones from the Philippines, Wanchai Nyanghansa in the blue shorts. We will see Wanchai blocks this. Like he says, let's see how Wanchai blocks this sniper. Very nice jumping lead. Uppercut to the chest by Arvin. Wanchai jumps in with a double jab, very nicely done. Very good way to back up a slick fighter is just keeping that jab in their face. And of course we've got a classic southpaw against an orthodox at the moment. You'll notice the best thing to do against a unorthodox is get your lead leg on the outside of their lead leg. But both fighters now switch stances. Arvin John Pasiones goes back to an orthodox stance and a right hand. The sniper by Mula sa suntok ni Nyanghansa, isang solidong counter na kanan ni Pasiones ang tumama, bagsak ang Thai boxer, ngunit tumayo pa ito at lumaban. Sniper by nature, he lands beautifully timed through the middle. A beautifully timed shot. Is he gonna try and end it in the first round? And a right hand downstairs knocks his opponent back. Arvin doing a very good job of trying to finish this early on. It looks like he wants to go home early. Wanchai and Arvin. Mula sa mga mabilis na pinakawalan ni Kabayan, bumagsak ulit ang Thai boxer, ngunit nagpakita din ito ng tapang. And I think Wanchai doesn't realize what's put him down. He looks stunned. Is the sniper gonna finish off his opponent? We will see. He's already hit him twice. He's in last stand. Will he take out the opponent? A beautiful corkscrew uppercut and a right hand as well. The referee is going to be looking at this very closely because every shot the sniper lands, it is stunning his opponent. You call him a sniper, it's like a barrel. Mula sa atake ni Pasiones sa katawan, taob ang Thai champion. Dahil sa lakas, talagang hirap ito makatayo. Every shot has put him down. What a beautiful performance. Nanalo si Pasiones via knockout sa round 1 at na-retain ang WBA title. Sa kagustuhang makabawi ng mga Thai, muli nilang hinamon si Pasiones kung saan pinadala nila sa Vietnam ang kanilang knockout artist. Ito ay ang Thai champion na si Nanthanon Thongchai. Halika mga boxing fans, ating panoorin kung paano pinabagsak ulit ng ating Pinoy ng 3 beses itong padala ng Thailand at tinapos lang ang laban sa round 1. Sa pagbukas ng laban, mga malalakas na suntok na kaagad ang pinakawalan ng dalawang boxers. Ở sự nghiệp boxing chuyên nghiệp mới thua 2 và hòa 2.
Trong khi đó thì với AJ là thành tích bất bại ở đấu trường chuyên nghiệp, 8 chiến thắng và 5 chiến thắng một đấu vào. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất bùng nổ, trận đấu 8 hiệp. Ở hạng 110 pound. Cú đấm tốt của Pasiones. AJ ép luôn đối phương, lối đánh nhanh đầy tốc độ vẫn luôn là thứ cực kỳ cuốn hút mà AJ Pasiones làm được. Đối thủ của anh cũng rất đáng sợ và còn trẻ hơn cả anh nữa. Ép được đối phương. Liên tục là những cú đấm trúng đích từ AJ. Rất tốt với cú đấm đối thủ ngã. Mula sa mabibigat na suntok na patama ng ating Pinoy, bagsak ang Thai champion. Nakatayo man ito ngunit halatang nasaktan. Đối thủ chênh choáng say đòn rồi và đây mới là hiệp đấu đầu tiên thôi. Tốc độ vẫn luôn là điều mà AJ mang đến. Mula sa malakidlat na pinakawalan ni Pasiones, bagsak ulit ang Thai boxer. Ngunit gusto pa rin itong lumaban. Gục tết gì, không thể tin này. Hiệp 1 và mới chỉ là 2 phút 15 giây. Có lẽ trận đấu vẫn tiếp tục. Left hook. Đối thủ có lẽ không trốn rồi. Mula sa solidong kaliwa ng Pinoy, bumagsak ulit ang Thai boxer sa ikatlong pagkakataon at dito na tinigil ng referee ang laban. Chiến thắng cho AJ Pasiones. Nanalo si Pasiones via technical knockout sa round 1. Sa kasalukuyan, bakante sa ngayon ang WBA title at si AJ Pasiones ang rank number 2 at si Eric Rosa naman ng Dominican ang rank number 1. Kaya posibleng silang dalawa ang magharap sa WBA World Championship ngayong taon. Tungkol naman sa lakas ng pinakita ni Pasiones, pwede na kaya itong mag-world champion? Pag-usapan na lang natin yan sa baba at basahin ko yan isa't isa. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.